السلام عليكم الحرامين، مرحبا غا زويدي نعرف تمني غتيري مليح ان شاء الله. نهار ما مشتورم انكيج نحاجتي سر سواطاس ويتا وطاس المكادير ما مشتورم كيغدن تاتي نين ركيسانوغي كيغدن تاتي نين تمجارين نين سكر فايني الزبيب البان شوكولا 26 بيس croissant. Aujourd'hui on va préparer un pudding qu'on trouve dans les boulangeries. Je pense qu'on a tous mangé du pudding quand on était jeune. Donc c'est facile à réaliser et ne comporte pas beaucoup d'ingrédients. Donc là, comme vous voyez, j'ai préparé 2 verres de lait, 2 œufs, 2 sucres vanillés, du raisin sec et 26 pièces de mélange croissant et pain chocolat. Vous pouvez mettre que du pain chocolat ou que du croissant ou du pain chocolat croissant, comme vous le souhaitez. Même chenirome, كيغدن تاتين سوج غدن تاتين كيسانوغي ماشي غتعنيم au fur et à mesure غتعنيم الزبيبه بارشين اما تازو ما تقيم وها الزبيبه بارشين اما توقي ما تقيم وتقيمشا الكيسانوغي يخفينو رميدين 26 بياس نبا شوكولات كرواسون غير 40 كيسان تيري مروذان. Donc comme je vous dis, le lait il doit être tiède et le raisin c'est comme vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas le raisin, vous pouvez faire du pudding nature. Comme vous voyez, on trouve aussi dans les boulangeries du pudding nature ou avec du chocolat au-dessus. Donc moi j'ai rajouté du pudding avec du raisin. Donc là on va commencer, je vais commencer à émietter le pain au chocolat et le croissant. Comme vous voyez, pain chocolaté, croissant. كسر مزيان مزيان تفرغ ذي صاغي كرواسون با شوكولاتي خصاتيري ودي النهار اخميت سخنت النهار با شوكولات كرواسون خصاتيري اليومين نغنها نخميت زايد يمون يخميو قنات الشني حنجان يمو ثنطام التقم دنتتي غادا تستعاودم يجي نغوسات نغني خو فرق ذي صاغي يمو يمروده. Comme j'ai dit, le pain chocolat et le croissant, en fait, il faut que ce soit des pains au chocolat ou croissants de la veille. Il ne faut pas que ce soit des pains au chocolat ou des croissants du jour même. C'est meilleur quand c'est de la veille. Donc là, on va commencer à mettre le lait tiède. Et 2 verres de lait tiède. Et on va commencer juste à écraser. Pas à fouetter, pas à mélanger, mais à écraser. Même cheniraum. commencer à faire عغرم شوكولاتي croissant تخاوض وها تربز وها يمو ودي ذا كما مش تخاوض غرقاتو. سوج غداني تاتينين تمجارين ماشي غتسيزا بعدا sucre vanillé. Donc on va mettre les 2 sucres vanillés. هذا صودا 2 تمجارين عاودنات غا بودينغ نشوى ذا ساني غبو ذا السكوان بوربو زمامة تاني تاغنجاج طمكرات نيغ نتغنجاين نسكوا نشازو غدك غيمو من زيدي بان شوكولا ذايس ديجا السكوا. Moi j'ai pas mis de sucre en poudre car je voyais que il y a déjà du sucre en poudre, mais si vous voulez en rajouter, vous pouvez en rajouter. Donc là on va incorporer le raisin sec. نقدر نتاتي الزبيب صافي وشا تنربز. انا راني تغنجاجت كاكاو امير une demi-cuillère à soupe de cacao amer pour donner de la couleur. بس شويه نكولور صافي غتنخاوض غاس شويه شويه. On va essayer de le mélanger délicatement.
comme ceci. Là, je vais le mettre dans le moule que j'ai reçu de Guy de Marle. Un moule qui ne colle pas. Il est super, je le recommande à tout le monde. Il ne colle pas, j'ai pas besoin de le graisser, j'ai pas besoin de mettre du papier sulfurisé, rien. C'est un moule que j'ai reçu et que j'ai déjà fait une recette avec, vous l'avez vu, ça ne colle pas. انت تقدر le moulin يتوغا من عرش نغاوم ويرسكشا وتدهن قشا السزج توراس الدهن والو هاد كريمون هاد صاص غاز ديريكت ميمش توالم. Donc là je vais commencer à mettre le pudding. Voilà, je vais mettre, mais je vais pas le mettre complètement à la même dimension du plateau. Je vais le mettre à moitié parce que en fait, si je le but n'est pas de le mettre jusqu'à la fin. On voudrait un pudding bien épais, comme celui qu'on trouve dans les boulangeries. Sinon, si je le mets jusqu'à la fin du plateau, il sera trop fin. Et c'est pas ce qu'on recherche. مش نراهم شكي غاسن شتو يوها يا مودي دور شوت إقدا تري إقدا خصها بودينغ خصها ودي تسبو تزداد أطاس خصها تزد شويت إقدا ما مشيت من زندي لا بولونجري صافي. أتقر كيغاس لي منيو السيهان أتقر ذي وفاران 180 درجة 10 مينوت 10 مينوت وها أتوري خص النج يزوغ صافي خمات ورا ميزوغ أتسخن أتغزم ميموا ذوني. Là je vais le mettre dans le four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Il faut qu'il y ait une couleur, une croûte au-dessus bien dorée. Et voilà, puisque un pudding, en fait, comme vous savez, le pain chocolat et le croissant sont déjà passés au four. On a juste incorporé les 2 œufs. Voilà. Moi, au-dessus, je rajoute quelques raisins. سنجد قريس شوية رaisin يمو. هذا صانع شوية رaisin. صافي أتقر كفران 180 degrés 10 minutes. ميمش توارم غزام يفضي الصباح ويفسكشا 10 minutes. هذه حما وثدهنا وذا سقيغ والو يفريدي الشنام ما شاء الله. خونش ذا انت تسنش تفسر شوية شوكولاتي ذي ميكرووند أذكربغ أذكخ السنج يمو أذكر ذي الصمت يجن 10 minutes هذه الجنبات شوكولاتينية. Comme vous voyez, le moule Guy de Marle ne colle pas. Voilà, كم شوكولا رخون بودينغ يفرد عاد وثوزي غادا شنشغوها كوماسا تمنعي في النص صافي فخايد ما شاء الله تصبح سواطاس. Comme vous voyez, le pudding est prêt. Je l'ai retourné. J'ai mis du chocolat par le dessus. Et c'est une tuerie. Je le recommande. Les enfants, ils aiment bien. Pour le goûter, c'est quelque chose qu'on peut faire pour le goûter où ça prend pas de temps. 10 minutes, vous avez fait votre pudding. Je vais vous couper un morceau pour voir le rendu. تمني غادي حرامين هذا شنو تعجب جرب ما تغزام غزام مش ديفور ما شاء الله. مون بودينغ اي بري. نتمنى الفيديوهات اللي تعجبهم. غزام ينوا سنش سوداي ويادا صافي حرامين فيديو النهارات تاني تاتيا. تمني غتيري تعجبهم كغاوم ارموان نغني ان شاء الله يجن فيديو تصبحان بسلامة. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les filles.